नमस्कार राजनीति रे आपण देखिथिबे किछि गड़ किछि दुर्ग एमिति थाए जहाकु देखिले लागे जेमिति सेगुडिको केबे भी भांगिबनी अभेद्य किंतु जेतेबेले दशंधि धरी ठिया होइथिबा गोटे दुर्ग हठात माटी रे मिसी जाए स्वाभाविक भावे गोटे प्रश्न मनकु आसे एमिति केमिति हेला। आज आमे सेही कहानीर गभीर को जिबा ब्रह्मपुर निर्वाचन मंडली रो होइथिबा सेही बड़ राजनैतिक ओलटपालटर कारण खोजिबा। तेबे चालंतु आरंभ करिबा गोटिए संख्यारू -18,709। एइटा केवल गोटिए संख्या नुहे, एहा हेउछि 2024 निर्वाचन रे ब्रह्मपुर रे विजय एवं पराजय भितरे थिबा प्रभेद। एई गोटिए संख्या भितरे ही लुचि रहिछि एक बड़ राजनैतिक परिवर्तनर पूरा कहानी। भाबिले आश्चर्य लागे प्राय 3 दशंधि माने पाखापाखि 30 वर्ष परे गोटिए राजनैतिक दुर्गर पतन घटिला। जो आसनटी गोटिए दल पाई तार परिचय पाल्टी जाइथिला सेठारे हठात एक नुआ सकाळ देखिबाकू मिलिला। किंतु प्रश्न हेउछि एही परिवर्तन पछरे प्रकृत कारण कौन थिला। तेबे आसंतु एही कहानी को टिके भल भाबरे बुझिबा। आमर एही आलोचनार प्रथम भाग हेउछि एक दुर्गर पतन। एथिरे आमे टिके पाखरु देखिबा केमिति ब्रह्मपुरर सेही अभेद्य दुर्गटी शेषरे भुसुडी पड़िला। आम कहानीर केन्द्ରରେ रहिछि ब्रह्मपुर। आपण जानिथिबे एहा ओडिशार गंजाम जिल्लार एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण निर्वाचन मंडली। एहा केवल एक भौगोलिक अंचल नुहे बरक दक्षिण ओडिशार राजनीति अर्थनीति एवं सामाजिक जीवनर एक प्रमुख केन्द्र। जदि आमे इतिहास को देखिबा 1995 मसियारू बिजु जनता दल बाता पूर्वरु जनता दल एही आसन रे निजर दबदबा कायम रखिथिला। एही लंबा यात्रा रे केतेबेडे बहुत कम भोट रे जीत हासिल होथिला तो आउ केतेबेडे बड़ व्यवधान रे विजय मिलुथिला। किंतु दल एठी निज स्थिति को गोटे दुर्ग भड़ी मजबूत करि सारथिला। और 2019 रे तो एहा चरम सीमा रे पहुंची गला जेतेबेले दल को 57% भोट मिलिथिला। किंतु देखंतु कोनोसी भी निर्वाचनर फलाफल केवल संख्या आउ तथ्यर खेल नुहे। एहाकु जदि प्रकृतरे बुझिबार अछि तेबे आमकु सही स्थानर राजनीतिक माटी को बुझिबाकु पड़िबो। सेठाकार लोकंक आशा तांको आकांक्षा से सबुकु अनुभव करिबाकु हेबो। तेबे ब्रह्मपुरर भोटर प्रकृतरे किए देखंतु एठारे सहरी चाकचक्य भी अछि आउ गाँर सरलता भी। शिक्षित मध्यवित्त श्रेणी अछंती जो माने शासनर छोट बड़ कथा को बहुत गंभीरतार सह नियंती। एहा सहित सहरी ओबीसी खंडायत एवं ब्राह्मण संप्रदायर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। और एसब भितरे सबुठु गुरुत्वपूर्ण हेउछि एक बड़ युवा पीढ़ी जार स्वप्न नुआ और आकांक्षा बहुत बड़। एठी मने रखिबा जरूरी जे आम संविधान प्रत्येक नागरिकंको सम्मानर सह बंचिबार अधिकार देछि और एक सूचनापूर्ण एवं दायित्ववान जनमत गठन करिबा एही अधिकारर एक अविच्छेद्य अंग। अच्छा एबे आसंतु कथाबार्तारू सीधा तथ्य को जिबा कारण संख्या केबे मिछ कहे नाही। आमर परवर्ती भागरे आमे निर्वाचन फलाफलर सही कठोर सत्यगुडी को देखिबा। 2019 आ 2024 एही दुईटी निर्वाचनर फलाफल को पाखापाखी रखी देखंतु आपण निजे पार्थक्य बुझी पारिबे। 2019 रे बीजेडी जोंठी 35,000 रु अधिक भोट्रे जीतिथिला मात्र 5 वर्ष भितरे सेही दल ही 18,709 भोट्रे हारिगला। एहा कोनोसी साधारण परिवर्तन नुहे, एहाकु कुहंती एक नाटकीय ओल्टापाल्टा। एही परिवर्तन केते गभीर थिला ताहा भोट अंश को देखिले आउरी स्पष्ट होइजिबो। बीजेडी रो भोट अंश सीधा सड़क 57.3% रु खसी आसिला 39.7% को बहुत बड़ क्षति। अन्यपटे बीजेपीर भोट अंश एक बड़ धरणर लंप देई 60% अतिक्रम करिगला। यह स्पष्ट भावे दर्शाउछि जे भोटरंक मन बदली जाइथिला। खाली भोट अंश नुहे मतदान हार मध्य गोटे बड़ कथा कहूछि। 2019 रे जोंठी मतदान हार कमिथिला 2024 रे ताहा वृद्धि पाई पाखापाखी 75% रे पहुंचीगला। राजनीति विज्ञान रे कुहा जाए जेतेबेले मतदान हार एते बढ़े एहा प्राय शासक विरोधी लहर आड़कू इशारा करे। लोके परिवर्तन पाई बाहरकू आसीथिले। तो एते समय आमे देखिले कौन हेला। एबे सबुठु गुरुत्वपूर्ण प्रश्न हेउछि एमिति काहीकि हेला। आमर परवर्ती भाग हेउछि पराजयर कारण। एबे आमे सेही मूल कारणगुडी को खोजिबा जहा एही बड़ फलाफल पई दायी। लोकंक मनरे केउ प्रसंगगुडिक सबुठु बेसी आंदोलन सृष्टि करुथिला। देखंतु बेकारी समस्या एवं सहरी भित्तिभूमिर दुरावस्था एही दुईटी प्रसंग भोटरंक पई सबुठारु बड़ चिंतार कारण थिला। एही प्रसंगगुडिक उपरे लोकंक भितरे जो असंतोष थिला ताहा ही परिवर्तन पई मूलदुआ पकाइथिला। लोकंक असंतोष तो गोटे कारण थिला किंतु एहा सहित शासक दलर निजर किछि दुर्बलता मध्य एही पराजय पाई रास्ता तैयारी करितला। जेमिति कि 5 थरर विधायकंक प्रति लोकंक मनरे एक प्रकार क्लांति आसी जाइथिला।
ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ସହରୀ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କ ସହ ଦଳର ସମ୍ପର୍କ କମିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଜିତିବା ପରେ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଭାବନା ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ପୁରା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ବିଜେପି ଶାସନ ବିରୋଧୀ ହାୱାକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟରେ ପରିଣତ କରିପାରିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ପରାଜୟର କାରଣ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ଏହି ବିଷୟରେ, ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ପଥ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କିଭଳି ରଣନୀତି ଆପଣାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ୱିନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ 4ଟି ସହଜ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମତଃ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଫେରି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ତାହା ବୁଝିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ନୂଆ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଳି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ସହ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତୃତୀୟରେ, ଯେଉଁ ବୁଥଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆଉ ଶେଷରେ, ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ନିଜ ସମର୍ଥକମାନେ ଯେପରି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହି ପୂରା ରଣନୀତିକୁ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଠିଆ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ନିର୍ବାଚନୀ, ସାଂଗଠନିକ, ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମ୍ବଳ। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ରାଜନୀତିରୁ ବାହାରି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେମିତିକି ଚାକିରି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି ପୂରା ଘଟଣାକ୍ରମରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ଜନମତ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଋଣ ପରି, ଯାହାକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବିଶେଷକରି ଭାରତର DPDP ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ଓ ସହମତିକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା, ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଭୋଟର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥାଏ, ଆପଣ ନିକଟ ଅତୀତରେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଅତୀତରେ ଆପଣ କେତେ ସଫଳ ଥିଲେ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଜୟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଥର ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ନୂଆ କରି ଜିତିବାକୁ ପଡ଼େ। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି ଫଳାଫଳ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦୁର୍ଗ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଜନକେନ୍ଦ୍ରିକ ନେତା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ blueprintstrategies.ai ସହିତ mgr@blueprintstrategies.ai ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 08042041602 କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।